régulièrement, nous ne devons pas tomber dans les pièges du diable. Chez Dieu, il n'y a pas de petites choses. C'est lui qui a fait l'éléphant, c'est celui-là qui a fait aussi la baleine, c'est celui-là aussi qui a fait la fourmi. Donc tout, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que ça c'est un petit témoignage ou un grand témoignage. Il n'y en a pas. Chacun va passer pour édifier le reste. Ce qui t'a béni, tu partages avec les autres pendant ces 3 jours. Il y a eu des enseignements. Tu peux partager un enseignement qui va édifier, un principe que tu as appliqué et tu as vu les résultats. Tu viens, tu partages. Il y a quelque chose que tu as appliqué, comment tu as vécu pendant ces 3 jours, le jeûne, comment tu as appliqué les armes, est-ce que tu as exhorté. Donc, tu as vu quelque chose, tout c'est pour l'édification. Donc, tu passes dans l'essence, il est au nasema, ou les Okanda Ousema, on a présenté bien, parce que ne crois pas que tu es en train de parler seulement à ceux qui sont là. Il faudrait que quand tu te présentes, tout le monde comprenne, tout le monde comprenne ce que tu veux dire et que tout le monde soit édifié. Donc l'heure est à la parole. Mettez le micro. Mettez le micro, la chaise là et le micro. Que chacun de nous, la parole de Dieu dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le diable ne veut jamais qu'on puisse témoigner parce que le témoignage élève Dieu, glorifie Dieu et certifie que la parole de Dieu est vraie. Mais l'ennemi n'aime jamais les témoignages parce que c'est son humiliation. Il est humilié, monter des projets et cela ne réussira pas. Il n'y a que le dessein de l'Éternel qui s'accomplit dans les vies de l'archipel. Vous avez la parole. Nous allons passer à tour des rôles. Il est soutenu. La chorale est là. Il va aussi accompagner. Vous avez la parole. Mettez le micro. Et que les premiers passent. Mettez aussi une chaise. Vous avez la parole. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Moi, c'est maman Fida. Je suis maman pasteur. Que béni le Seigneur, Dieu a kile konafanya mu maisha yangu dans ma vie spirituelle. Je suis en train de bénir Dieu. Kile anafanya tena mu semaine ya gloire. Mungu wetu, Mungu eko fidèle, kile anasema. Na kubariki Mungu sana. Kile uko nafanya na mie ndio naendelea mpaka kubariki Mungu kama nasema organiser comme c'est lui qui a dit qu'il fera des choses ya kweli kama mtu anajipana
mtu anaweka ile parole ya Mungu ndani yake na vya kweli ataona mkono ya Mungu. Je bénis le Seigneur premièrement du enseignement ile tulipata 3 jours ya gloire. Na béni Mungu juu ya récit ya batoto ya Israël. Na baki Mungu parce que le récit na liwaka mais si vous comprendre, si elle comprendra qu'à vile va te faire comprendre Moïse na gloire. Wanatonesha wakati batoto wa Israeli Mungu alibatosha mu Egypte na baanza wapeleka mu terre promise mu Canaan. Pale balifika mu désert, les enfants d'Israël commençaient à murmurer contre Moïse. Baanza pour murmurer, ce n'était pas contre Moïse, c'était contre Dieu. Parce que batoto Moïse anachofata ikile Mungu anaanza kumwambia. Wakati anamwambia ba espio bende mu Canaan bakangalie ile mkini Mungu anawapatia vile iko. Wakati balibudia balitaka ba 12. Wakati balibudia ba 10 balibudia balisema kula kuna bien kuko bakisa na ndio barefu kumbele ya boshe tunakwasa bampanjo. Hatutaweza kwenda kule parce que tutakufa mbele bobe ni badeo ni riguri ya bobe yenyewe. Bobe yenyewe hakuna namna sema shetu ni kule. Kwa wale bade ba Josué na Caleb ndio wakisema hapana ni mkini ya bien. Voilà même afou ile tulipata mule tunakuya nayo comme preuve que il fâche bien. Vraiment, c'est un bon pays. Là où coule le miel. Quand il y a 2 jours, il y a bien, mais il y a 10 beautés. Il y a beauté. Il y a beauté, il y a 10. Mon groupe arrive à finir, il y a beaucoup de fois. Wakati batoto ba Israeli bakia mule mu désert, bakaanza kubudia Moïse beko na biumire, Mungu alishirika. Mungu anasema mimi nashikia mamihomero yenu, Mungu nafika na huko kumbingu. Vraiment, vous saurez ce que c'est être privé de ma présence. Vraiment, par le au désert, ce que j'ai compris avec la parole de Dieu, Bariman, mon basculicate, colonne de nuée, mon basculicate, colonne de feu, mon basculicate, Maï, inazato babanza kunwa, mais kitu kimoya abakungie mukana. Bale bote, Mungu anasema mwe bale bote muri désobéir. Mwe bale bote muri murmurer. Amutengia. De 20 kupanda amutengia. De 40 ans il est barenda pour explorer espion. Il est 40 jours barenda kufanya muni. Shuru moya inakuya egala 1 année. Donc vous allez faire 40 ans au désert. Mais kuria mtakuria, kuna mtakunwa, mais amutengia. Vraiment ilipatia boka. Unasikuya unasema niko naomba Mungu, niko naona miracle. Si tu n'es pas obéissant, oublie Mungu niko nakuonesha. Oublie Mungu ashakwambiaka kama una obéissant parole yake. Donc tu ne vas pas entrer. Hautaingia kama uko désobéissant. Wanatuambia ilipatia boka. Ninasema siku ya kumbe uko unasema niko naomba Mungu. Uko unasema niko tu bien vitu vyote vinitega kwa maisha yangu. Mais Mungu anasema kama hauna mtu wa mashikio utafurahi tu na umepatulia bure. Nouvelle Jerusalem hautaingia mo, Mokana hautaingia mo. Asa itakuwa sio unafanya kazi ya bure. Parole ya Mungu nasema à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Âme yetu nyamafa sana. Tushujishe âme yetu hata kitu kimoja. Tukwe bantu bale kila wakati na kila saa. Tuko najipika swali Mungu niko na wewe bien. Mungu siku ya mwisho na nitengiaka takonaka tingia mkana. Usotu unaishi kiishi tu. Unaomba mpaka juu ya vitu vya dunia. Mungu nipe mariage. Mungu nipe makuta. Mungu nipatie kapitali. Mungu nipe mais juu ya mambo ya kumbingu hauna nayo hata kule. Donc tusikwe bantu kwa kulumba Mungu mpaka vitu vya bure vya kupita. Tukwe bantu kwa kuuliza Mungu, kutafuta fasi ya Mungu. Uko nauliza, unaomba tu unasema leo unaomba mbele niko natafuta fasi ya Mungu. Nione Mungu kama vya kweli na nishu ya mwisho nitamonaka. Kama vya kweli niko natembea kwa volonté yake. Mumani ya sema moya ilibeni sana na nilirudisha akili kwa fashi mshoko na jikunotia sema niko bien. Uko mtu wa kutafuta fasi ya Mungu. C'est béni vraiment le Seigneur Dieu à enseignement il est tulipata nilirudisha moi personnellement
inanirudisha, inatosha ndani mwangu okay, inanirudisha tena kwa nafasi ya mtu mbele ya Mungu ni kitu bure. Mungu anasema mimi sasa kumwelewele mkumbuke wakati ya Noa nina kama watu wote ninachapa kwa person. Mbali ba witi sio bali Mungu anaanza na dunia. Donc Mungu wao capable kama sisi tunafanya kitu cha Mungu, eko capable ya kutuelimine shie wote na kuanza na watu wa sasa sasa. Ni mbaya sana tukue watu wa kushusha. Tukue watu wa kushikia Mungu. Ninakumbuka atate mwanisha papa nyango nilianza kupata ile siku na ana insiste anasema paka vile ifo watoto wa Mungu wakuye na mashikio. Ifo tuwe na mashikio kama tuna na mashikio. Tutafanya kazi ya bure hapa kwa dunia. Asema ile saa Mungu alikuwa ile saa Mungu amefanya kazi anapanda anaenda kumbingu. Asema wakati Mungu anaanza kunipoze ma question. Asema mu maigiza sasa mnaela idolatry. Anasema Mungu mimi kanisa yangu amuna idolatry abana mo. Asema ile saa niko na mojibu Mungu. Bili mimi naanza kuwaza mroho yangu bilikuwa ni vingine. Asema bile mimi naanza kuwaza mroho yangu mara moja mimi naona ninamfikia Mungu donc papa pale niko pale niko nasema niko nasikia sasa sauti nyingine niko nasema sasa vile mweko na kwa sababu mimi niko moya niko na double face inaonyesha Mungu hivi na mroho yangu bile ninazosema dans le fond de mon cœur. Asema bile mfikia Mungu na mimi niko pale niko nashikia directement que bile niko nasema hapa sasa na bile niko ndani ya roho yangu inakuwa vitu vidogo vya kuachana. Donc mbele ya Mungu asema kuna tafaswa asema ulande. Jopo mimi naanza kujibu. Ndani ya roho nilikuwa na majibu, nilikuwa na response nyingine. Na mimi naanza kusema yeye na niuliza vile yeye atasema tu vile share tuko naomba atasema vile ase tuko na idolatry chini. Paka vile nilisema mimi nasikia saa iko masauti ya kwa mbili ile niko nasema na Mungu na ile ilikuwa ndani ya roho yangu inatoka na mimi niko nishikia pale nilikuwa ninajua bure pale nilikuwa nishikia haya. Ya kwa watu wa Israeli wakati wanaanza kuongea kama nasema kwa Biblia inasema mamihomeri yenu inanifikia. Donc bila yote tunakuwa tunasema ndani ya roho yetu. Mungu ndiko anashikia. Tushukuru watu wa double face. Tushukuru mtu anasema kitu je viens unahakikisha mimi ndani ya roho unasema nini na Mungu ndio anasema kile. Bila yote tunafanya Mungu anasema iko na biona, iko na sonde même les pensées ya roho yetu iko na yua sasa huyu mtu hapa anakuya ashitafute ni Mungu. Eko nitafuta ni bintu vyangu. Asema nimefungulia. Papa yangu asema nimefungulia maroho ya baminifu. Ba mingi bakaza waza bintu vingine. Mungu mmesa akili yako unawaza bintu vingine au waza kama kwa Mungu. Mungu ashina nafasi ya roho yako. Asema ngalia mimi Mungu niko nje. Pendant 30 minutes prédicateur na prêcher eko nataka kama bintu vya dunia. Ashinitea tano vraiment on asema kama kwa dunia kwa façon ile tuna marcher pour le désert pour le désert marcher tout comme il a bien tout est bien kana nous devons toujours arranger notre marche nous devons toujours être obéissants à Dieu comme instruction et notre partie ma recommandation yake nous devons toujours obéir pour que siku ya mwisho na shie tuingie twende kule Mungu eko na tonea. Vraiment je bénis le Seigneur pour l'enseignement que nous avons reçu dans les 3 jours. Mon deuxième témoignage est celui-ci. J'ai béni le Seigneur parce que 2 semaines avant, semaine ya gloire, j'avais rêvé mina sala mtoto kabishi. Wale mina muzala, mina sema nishaweza mambo ya kabishi kubachunga bego kaishi. J'ai pris cet enfant, j'ai donné à ma grande sœur. Ma grande sœur anabatia na mtoto mkomeshi. Nishwanza tamuongala, nishwanza tamuongeza na simplement huyu alina wangu. Tunafika mu semaine le 14, 2 semaines avant, semaine ya gloire. Kwanza kwenda na grande sœur kule parcelle ya molokongo letu mojishi. Sasa tunaenda tunafika munjia tunagombana na soi-disant prophète wake. Mungu prophète ananisaidia sana. Kwa mambo mtoto wake anapata anapasha kwenda États-Unis. Dieu ananisaidia sana kwa mambo yote ananiambia kabiote vinafanyika. Sema tu pale sema na mkitu anamtapatapa pale. Tunashimama pale anaanza kumtabiri ti anaisha. Ananiambia sio mama basi kufunga zawadi kucheka tu. Nasema mbona nani tunifunga? Nani tanifunga? Anasema anatabiri pale ndio na hivi. Mungu mganga mpatie hivi. Kile kitu kilinitikeni nasema ana mtu bila unasema anaje kutoka kwa Mungu kila mmoja kana kitu cha mwisho. Nasema mama kama mtoto wako anaenda Ulaya ushikani sababu yake unikumbuke
Et c'est ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Un prophète, c'est un prophète wa Mungu. Tupatia parole ya Mungu na prophète ni wa Mungu. Ni wa Mungu kama anakutuma kwa Mungu Job msaidie kumgodishe mjini. Wewe mtu yuko musulmani, msaidie ile njia yenda itampeleka mlufu. Unamtabekisha sema ushinisabu anainsiste ushinisabu. Deja papa anasema huyu prophète ashombe Mungu. Jo mtu anambaka Mungu, atacha ni Mungu yeye moya. Ende kagusa yule mtu wakati atakuwa mgua. Ni Mungu tu atagusa tu kama papa na temonyeka ile temonyeka ya papa Salomo. Papa Salomo amebaka makuta yake, anaenda leo kufika, anabeba anaanza kwenda kwake bana muiba sakoshi. Makuta yote ilipotea. Na si papa makuta wote kupatia gari mpaka garanti. Ashiko na garanti papa naye msaidia. Toujours savoir que mambo. Isofanya hata plus de 10 ans. Mais Mungu yeye mwenyewe kugusa. Na si papa unitumie numero yako ya Airtel Money. Papa anasema ni setuma numero niko nakutia makuta niko na ndeni yako. Basi akalaka na ndeni mwase niko na ndeni yako. Tusho hisabu atukumbuke Mungu yeye mwenyewe anagusa. Kwa ile mama anaona mtumishi alikuwa ndani besoin. Anaenda anagusa ule mtu alika makuta kwanza. Kama mtu anaisisa sio hisabu aina ya kutoka kwa Mungu directement nikamtoshana na kuna sio Mungu. Ashombe Mungu. Eko naomba, eko na ileza wote eko nayo juu yake ya tumbo yake, ana juu ya Mungu. Tunapita, ninaujia, musimeni ya gloire, jeudi, tunafika jeudi. Ninalala tena, ninaomba sasa Mungu. Ninaona sasa ndoto niliona, ninalota kisha kusana mtoto. Na yule mtoto anafika tamu 2 heures maternelle na mbeba na mpeleka kwa dada mmoja nasema mkomeshe yeye na kusoma za masomo. Nisaweza nikaja papa kwenda kupeleka kupapa nisaweza umbebe mkomeshe. Ule dada alikuwa anabakia na mtoto anasema ndani masomo anamrudisha mpaka kile mpaka siku moja mimi kusema nipite tu pale niingia pale na mtoto asikukonda. Na kuta alikuwa na blokoti ya pasho mwachia. Asi na mwonesha ulikasona nasema mtoto anakonda hivi. Asi mama anakushangaa. Huyu mbele dadangu anakala na mandepasi. Asimusurveille bien. Asimwishake iko na mwacha pake ndio mwana sio mwacha kuchafu asha kwenda asishokipake naye beba mtoto wako mwenyewe umchunge vraiment mimi nasikia roho na nyuma mtoto alikuwa munena na mkondesha nasema Mungu atashinda na kintu lakini kama mtoto tabui kwa minji na kasoya wanakuja pamoja na mtoto ipasha tumbeba na bacha tabui wasoya na mpeleka kwa masomo bila nazo papa baba tindi kuna papa sana wa mapunduki ni banzaraka mane ya kufatana nikaanza nikupapa moyo kumbele moyo mkongo mimi mtoto asalishinda na ndipo mtoto ni nasema ni mchungi kama unabacha unapeleka mtoto kwa mtu senyewe na mchungi wale mtu anakuya njoo anambeba unasema hapana vile kuna telefoni na mtoto dada haina hata necessaire mchungi beba mtoto wako mwende naye ninasotosha mambo yake yote na ningia mshamba natosha mambo yote nilipatia mimi nambeba maji na mnawisha na mbeba na kuja naye ndio ni senyo hakuna mtu amenifunga mimi mwenyewe nishi kwa entretenir kile Mungu amenipatia je venir de Seigneur parce que ça doit pas me ça mimi nasema ile prématuré Job nilipitia nishi comprendre ninasikia bena niambia prématuré n'est-ce pas izawadi nilikuwa nayo nilipataka avant nilipataka tu avant hata nisayanze Mungu akashonipatia mimi mwenyewe nichunge nilibeula et c'est vrai nishampite mwanyaka nilipataka avant hata nisayanze mais sikuiona hata mafaya hayo mimi nasema hii mazao ni mama kelele tu vya makinishi kwa navipendaka vya kweli mimi bibeula jukiwa nikumbusha sema ni kitu Mungu amenipatia avant mais mie nishikilia considération mimi bibeula nikitupa na mimi Mungu asakunipa mimi si entretenir ana mambo yasema Mungu ananifunga mimi nasema nani atanifunga biba nilikaa mikono presque mshasi mimi nilibambaka ule dia hapa nisifunga mimi nani mimi sikulikroa na tabini Mungu yuko bien parce que Mungu jo anajua realite ya mambo ni Mungu. Mtu anaweza kukuambia baba anatuambia huyu mtu hata kama mtu anakuambia usichike 100% nechika omba Mungu. Kama ni vyako Mungu ataikonfirmer. Je veux dire Seigneur parce que responsabilité na bien ni mwenyewe. Uko mtu anapatia Mungu anapatia kitu. Mtoto tu wabia munene fi na bi wana mkabula kwa mtu. Mais ule nilipatia leo nasema nichulie bien. Ashunichulie bien. Mimi bitini bebe tena mwenyewe. Mkuye ni mwandetenir kwa Mungu sana kile anafanya na mimi mwito wa jour mambo ashishia ashanyambia kayo mimi kile Mungu asema 3 jours wakati mtu atajikonekte kwa Mungu ashina ndake je bénis le Seigneur parce que Mungu tena nipatia
ndoto ya mwimbaji moya eko renome bantu wakunua silipa utomisa kutaya manjina bantu babasho tukapesaka ninaona mimi kutana naye kule nyumba ningenda beba mtoto ninaanza kumuonesha wewe unaweza kuimbia kwa Mungu aonike mimbo yako ya avant tuanze hata uita kumbele vile unaweza kuimbaka awimbe tena bien unaimba tu njoo ya kuimba mimi nikaona papi yake ni yoraka na umkasa papi mimi namuonesha na kundodolesa papi yako ni mbona mkasa papi uko naimba njoo ya makuta awimbie tena Mungu kutia mchia ya Mungu anasema mama vraiment Mungu akubariki vraiment shimbake tena juu ya Mungu tellement ma korali na kwa zaidi ya ba jeune mimi nishakujikisha Mungu pia ba jeune niko naimba tu kimbe shimbie tena Mungu vraiment nafanya nguvu nirutie mchia ya Mungu ninabariki Mungu sana juu ya kile Mungu ananifanyisha mwisho ya gloire kwa maisha yangu ya mwisho hii ninabidi Mungu juu ya kile anafanya kwa maisha yangu niko na problem ya si wangu ile alishaenda kwake aliniacha mapia yake mjishe akachaka salon sala manger frigo na kitanda niacha mjishe mais wakati nilienda kujisha na kutanisha ule mtu alipasha kuja mle nyumba anasema mama uniache bintu beba chef mo 2 semaines ni semaine tatu makuta unanikitele ninachunga na hivi na mkomplike kama nakuonesha leo na magere iko na kazi ya bien kuna makuta ya mingi mais parce que makuta tu ba mumpe kule anatumika ba mpatie ingie mo compte ni birefu c'était depuis moi j'ai 5 depuis moi j'ai 5 le bac appelé bitu aliendelea sasa alipatia makuta ni 11 moi j'ai 6 ya 7 ya 8 ya 9 makuta shinipe donc hakuna namna kulia kutosha vitu wanasema kama mwingine atasema hata mfote alikaka mwaka $10,000 aikalete vitu tosha vitu kama mtu ana kwa obligé kamazo sungura na papa walifanya communication anasema pana kama tu makuta yanatoka ya kwanza ni makuta yenu toshe nina kumbuka shwa na mwita papa ilikuwa vendredi sasa papa samedi mpite kubanku mbele makuta papa anacheka sasa samedi ya hii mwaka ya ile mwaka nyingine sasa papa mimi nasema samedi kesho mwisho mama kabebe makuta tunafika samedi inakuwa ni vitu vingine pesa lenzi ananiambia papa niita ananiambia sema mama baadesa anaisone kule papa anatosha nyumba anabeba watoto anawapeleka kwa basanga yake vitu vile vinapatia nyumba moja kwa bibebe kama unaviacha anaweza kufika na bibeba anatuma tabantu ou bien mimi nateweka nje kwa bibebe si vupenda niambia uone mwaka nasema Mungu vile vitu bibebe tena vitu bishofanya 4 mois biku mwentai ya je ile makuta bakia kuuza esi batauza tena pa sasa tellement ile shughuli ni shida sasa tumesha prière kwa lundi tumesha prière en famille bila sema ningie nilale shulani ushishi nikatika nilalaka 2h30 job na kulala nikasa pa kusoma bila se freshie flori nipatie na ni carte mémoire na nipatia mimi nazo kama mimi mwa se Mungu mimi napenda unisaidie muhisi mimi ya Mungu unikonsole ninapenda dimanche témoigner gloire yako Mungu nihurumie nimaendeleo nishakufika sina leta sema nihurumie tu jumba mama vitu vile vinakaa ulifanya vile kipere tu na mimi na mimi vile niliacha timi ngaka conscience na wale Mungu nihurumie kutuspende makelele nispende mamambo Mungu nihurumie unisaidie babiuze tu vile vitu mishpende tu yanavyo mkasa pesa inatoka nje mimi kana roho na nyuma kipande Rosha anakuwa na telefoni. Esther anakuita message choma mbele kuna telefoni yako. Nini? Oh mama, sisi nikwambia ka, basi kubebaka wewe na ule mtu yako. Nilikapaki na nasema na bila kisha mjibu ni ali oni. Nilikapaki kimya shijibu. Des jours après na j'étais. Na msole mama shijibu kitu. Jitana nionyesha mama. Esther anasema nini? Nasema nani? Nishomuonesha mama Chantal Bareso atafuta pia. Na mimi niko nitafuta pia. Nasema nini? Yo ni erreur ça pas consommer tasema nini j'ai béni le Seigneur parce que hier pendant la top évangélisation j'ai béni le Seigneur le Dieu de la montagne acheté donc là on consoler papa anambia mtu mmoja ule tena anataka kuja nyumba anakuya kitanda bakosho bebaka tisha kwa basanaje kama ile watoto walikuwa nyumba anabeba salon na salle manger analeta makuta grande partie na wakati loko fait du monde acha des charges on va faire le frigo pour les gérer le Seigneur c'est Mungu wa foi pour nous consoler tu bila zawaza na sister c'est que kule kama wanakata sema angalia mama mimi nafanya kama atamsema je pale mwanzo sema deja kazoria mimi wase kule kama basha na wewe mweka pression vraiment je dis le Seigneur parce que jana tumishana na wewe mtu analeta deja
magharibi ameta deja makuta grande partie na mimi namsoni papa bora sema mko kimya hakuna tena mambo ile mambo ya tu ainyangalie makuta yenu kwako hata kama unakosa kaloro papa ataongeza mshikwe na roho yulu mshikwe na roho ashwashi jibili Seigneur mpenda nafanya parce que mimi sema Mungu je dois témoigner dimanche jibili Seigneur parce que Dieu m'a consolé même wakati nilishana mama Francine angalia vitu vile vinanifikia anasema mama hivi ni 3 jours bapende ujene abapende ujiconnecter Mungu yeye atabeba charge jibili Seigneur parce que Mungu ya kweli ndio anatushikia wakati anaona tunasema mtoto wangu anashika bomba Mungu anagusa ule mtu anamgusa anabeba tena vile vitu kutoka nyumbani na kia mwingine nyumba jibili nataka mbele Mungu akubariki Mungu ndio la mtandao ya shida na nifanyishwa anasema muombe mashote nilianza kuomba nasema Mungu niambie huyu mtu atalipa sitalipa bikuje niliomba mais je pense pas tatajibu moya na bidii Mungu kwa kila nafanya msimu de gloire de Dieu vous bénisse.